Hello everyone, my name is Raihan Doan. With my number of student is C2483 2070 05. I'm right here is doing my last task in this semester, which is explaining an event that happened around the world that related to my major. So the event that I brought is that US government sued Google for doing monopoly. So let me explain what happened first. The government of US said that Google has 89.2% stocks in the market on search engine field. The US government's judge ruled that Google had also used its power to stifle innovation. This case is considered the largest antitrust confrontation in the US in 25 years, pitting the giant technology company against the US Department of Justice. Google's but of course Google defend themselves. Google said it would be appeal the decision. They said this decision recognized that Google is the best search engine, but also concludes that we should not make it easily accessible. The person who said that is the president of Global Affairs, Ken Walker. Google's search engine, owned by parent company Alphabet Inc., currently processes around 8.5 billion requests per day. The Google case is the first of five major lawsuits brought by the US government in court. The cases against Meta, Amazon, and Apple, as well as a separate case against Google, will also be heard in federal courtrooms. The lawsuit against Google was filed almost 4 years ago during the administration of former US President Donald Trump. And so from here, I will give my opinion for this case. And for my opinion, I think the issue wasn't had enough proof and validation. The thing is, Google is a huge tech company, of course, that dominating its market. So, no wonder if one or even some institutes had trust issue towards Google. I hope, even though I hope that Google don't genuinely monopolize its market and the issue ends clearly. Right here, I'm showing you the news that related to the issue. Pengadilan AS said Google terbukti lakukan monopoli, blah blah blah. This is what the news that I was brought to explain to you. But of course, there are several more that related to the issue. If you search this, there are a lot like this. KPPU lakukan penyelidikan atas Google untuk dugaan monopoli. Even Indonesia sued Google to monopolize the issue, but it's still diduga, not enough proof to validate the monopolized thing.
And so I'm right here with one of my friends. Uh, Tell us what's your name is. Beritahu kami apa namamu. Oke, nama saya Rija Fitria ya. Yeah, so I gave you the news that was talking about the Google the US government should Google for monopolize. Jadi tadi saya mengirimkan link untuk link berita yang membicarakan tentang Amerika yang menduga Google dan menuntut Google atas monopoli yang dilakukannya. Apa pendapat Anda? Oke, terkait Google melakukan monopoli. Jadi Amerika Serikat itu membuat sebuah usulan ke pengadilan dari pemerintah tersebut bahwasannya Google melakukan sebuah monopoli. Nah, menurut pendapat saya, kenapa Google melakukan hal tersebut? Karena banyaknya saingan-saingan yang saat ini salah satu contohnya adalah teknologi raksasa. Teknologi raksasa itu merupakan sebuah teknologi yang mana dapat memfasilitasi beberapa juta pencarian ataupun pertanyaan terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Itu pun merupakan salah satu saingan Google yang dianggap itu bisa membuat Google menurun. Nah, oleh karena itu, Google melakukan monopoli yang dibilangnya ilegal tanpa adanya sebuah legalitas dari pemerintah, sehingga hal tersebut pemerintah Amerika Serikat tidak menerima dengan hal yang dilakukan oleh Google tersebut. Karena mencapai sebuah penghasilan yang saya membaca dari berita tersebut bahwasannya dari 89,7 itu meningkat menjadi 94% gitu. Peningkatannya itu sangatlah signifikan karena hal tersebut Google sangatlah mempunyai keuntungan yang sangat tinggi. Oleh karena itu pemerintah Amerika Serikat mengaju ke pengadilan dan juga pengadilan memberikan respon bahwasannya Google melakukan monopoli terkait hal tersebut. Dan di situ pemerintah Amerika Serikat juga merasakan bangga karena Google dapat diajukan mengenai hal yang dilakukan oleh Google itu melakukan hal yang kesalahan. Merupakan kesalahan yang sangat fatal karena itu melawan pemerintah. Hal tersebut dapat dilansir dari beberapa media sosial dan juga sudah tertera di dalam berita-berita yang terkini. Jadi kesimpulannya dari pendapat saya bahwasanya Google tidak ingin menurunkan kapasitas dan kualitas hingga penghasilannya di era 4.0 ini. Jadi Google tersebut melakukan hal-hal yang tidak lazim maupun yang dibilang legal supaya bisa meningkatkan kembali kapasitas dan kualitas Google tersebut. Mungkin pendapat dari saya sekian, terima kasih. Tapi tadi saya membaca bahwa itu hanyalah baru hanya sebuah dugaan. Belum ada bukti yang konkret untuk hal tersebut. Jadi, apakah Anda berpikir bahwa Google benar-benar melakukan monopoli tersebut? Nah, ketika saya berpikir jauh, tetapi saya membaca berita-berita tersebut bahwasanya 80% Google melakukan monopoli. Nah, mengapa saya menguatkan bahwa Google melakukan monopoli tersebut? Karena banyak sekali media sosial yang melansir, terutama pemerintah Amerika Serikat terkait Google melakukan monopoli. Hal ini tidak bisa saya ungkapkan 100% karena ini baru sebuah opini, baru sebuah berita ataupun isu yang lagi trending bahwasanya Google melakukan monopoli. Tetapi hal ini belum diumumkan juga bahwasanya Google melakukan hal tersebut. Tetapi ketika saya membaca sebuah berita bahwasanya Google melakukan hal tersebut itu dinyatakan 80% lah, 80% karena banyak sekali media sosial ataupun pemerintah dari Amerika Serikat yang melansir bahwasanya Google melakukan monopoli dan juga banyak sekali bukti-bukti yang telah diperlihatkan oleh pemerintah Amerika Serikat.
Okay. Thank you a lot for Rija for his opinion. It means a lot for us, especially for me. Um, jadi terima kasih untuk Rija karena sudah menjawab opininya. Itu sangat berarti bagi kami, terutama kepada saya yang sedang mengerjakan tugas ini. Terima kasih Rija. Dadah. Baik, sama-sama Mas. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Zahra Nafal Amar. I am from the Technology Information Program at University Muhammadiyah of Tasikmalaya. Here I will give my opinion about the US court which stated that Google was proven to be a monopoly. In my opinion, the US court decision which stated that Google was proved to be a monopoly shows how big the influence of giant technology companies is in the global market. Although Google has provided many benefits in technological innovation and information access, monopolistic practice involving the exploitation of power to exclude competitors are detrimental to markets, consumers, and the business ecosystem as a whole. Monopolies like this limit consumer civil innovation and give too much power to one entity. The legal action against Google shows the importance of monitoring large companies to ensure fair competition. Apart from that, this decision is also a warning to other technology companies to conduct business more ethically and transparently and respect the principles of free competition. However, the government must also be careful so that the regulation implemented do not hinder technological innovation. There must be a balance between creating a competitive market and encouraging technological developments that benefit society at large. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Asyifa Nurul Hidayah dari Universitas Siliwangi, Prodi Pendidikan Fisika. Nah, salah satu opini saya terkait keputusan Pengadilan Amerika Serikat mengenai Google yang melakukan monopoli, bahwasanya keputusan ini merupakan langkah penting menuju pembangunan ekosistem digital yang lebih adil dan juga kompetitif. Nah, namun perkembangan tersebut juga perlu diawasi secara ketat untuk melihat apakah hal tersebut memang benar-benar membawa perubahan yang berarti bagi konsumen dan juga industri teknologi secara keseluruhan ataupun tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The difficulty I've been facing is that I'm struggling to spell some words because it's hard to spell, and another thing I've been struggling is that to gather some the data. Yeah, that's all my struggle are. Thank you for watching, and I'm sorry for the misspelled on some several words. Thank you.